जय जगन्नाथ आशा करते मैंने बहुत ही भल थे तो मुझे बहुत भल अच्छी तो पुणी आज आप गोटे नुआ इंटरेस्टेड वीडियो नहीं आसी तो ये मोर क्लास सरला क्लास सारिक मुझे जाऊँगी एटीएम स्क्वायर आड़ को से बालेश्वर फेमस जगटा से तो भल गोटे जगार गुपचुप दि जाए से खाइबा टेस्ट करवा एंजॉय करवा आम चलते से जावा तार मजा नवा तो यहाँ से एटीएम स्क्वायर रास्ता आम पहुँची गले एटीएम स्क्वायर यहाँ से एटीएम स्क्वायर तो ये तो अधे दुकान खोला जाए ही ना तो फिर भी बहुत किसी खोला जाइए तो एठी माने कौन बहुत भिड़ ही हुए संध्या टाइम तो ये बहुत भिड़ माने रास्ताटा ही फुल हो जाए एते ये होता है एते भिड़ होता है ये फुल तो देखिए और मऊसा आइसक्रीम को तैयारी कर तो दिन बेले जेहेतु खरार ये भिड़ नाहीटा तो ये माने भिड़ ये केवल संध्या बेले ही होता है संध्या बेले ही भिड़ संध्या बेले तो बहुत ही भिड़ हुए जगटा हुए आसी से गुपचुप दुकान पहुँची गले ये गुपचुप दुकान आम खाइबा चलते से व्यू देखा टेस्ट करवा दुकान मोर हेबा 20 वर्ष हो गला 20 वर्ष आगु मुझे पाठ पढ़ुली पाठ पढ़िया छाड़देली आउ कि तो बिजनेस करें गुपचुप बिजनेस को मु चेष्टा करके आगे बहुत कष्ट भी बन पार नी आस्ते आस्ते बनई बहुत कष्ट आगे 20 वर्ष है जी लोग भी खाई लोग कहीं खराब भी कही सब भल आज पर्यटन ठाकुर दयारू ठीक अच्छे मो नाम बाबाई बोली डाकती मो नाम हूँ श्रीधर पात्र आज गुपचुप मसलाटा को कि भाव में तैयारी करा देख पिज पड़ा धनिया पत्र पड़ो जीरा गुंड आपने बीट लूण खाइबा कलर आप बुंदिया पड़ पारे से कलरटा को पानी देखिए ये सब आलू सीझा आ सब कंचा कौन बादाम मଞ୍ଜି भजा भाजा बादाम
ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ଯିବେ, ପବ୍ଲିକ ଯେଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଜିରା ଗୁଣ୍ଡଟା ଖଟା ପାଣିଟାରେ ତେନ୍ତୁଳି, ଆମ୍ବ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ପେଷ୍ଟ କରାଇକି ଦିଆହେଉଛି। ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ୁଛି ଖଟା ପାଣି। ଏସବୁ ଘରେ ତିଆରି? ସବୁ ଘରେ ତିଆରି। ଗୁପଚୁପଟାକୁ ରାତିରେ କରାଯାଏ। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯାଇ ଗୁପଚୁପଟା ରାତିରେ କରାଯାଏ। ସକାଳେ ଆଳୁ ସିଝା, ପିଆଜ କାଟା, ଧଣିଆ ପତ୍ର ପେଷ୍ଟ ସେସବୁ କରିକି ଆଣିକି ଦିନ 10ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଏ। 11ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହୁଏ। এটা প্যাকিং হচ্ছে বলে? এটা প্যাকিংটা দেওয়া হচ্ছে। ପ୍ୟାକିଂର ଗୁପଚୁପ୍ ମସଲା। $10 7 ପିସ୍ ଦିଆହେଉଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଖାଇସାରିଲେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି। ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ଠୁ ବହୁତ ଚିପ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାର୍କେଟରେ 5ଟା ପିସ୍ ଦେଉଛି, ଆମର $10 7 ପିସ୍ ଦିଆହେଉଛି। ବର୍ଷ ମାନେ ମୁଁ ଡେଟ୍ଟା କହିପାରୁନି। ଆମର ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଆମର ହେଇଗଲାଣି 22 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ 22 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ଚାଲିଛି। ଯାଉ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ, ନଙ୍ଗା ପୁରା। ଏଇଟା ତ ଭାଇ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଖାଉଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଯିଏ ଆସିବେ ଥରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ସେ ନିହାତି ଆସିତେ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିବେ କି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ। ମୋର ଆଉ ମୁଁ କହିବିନି କିଛି। ମୋ ଜିନିଷ ମୁଁ କେବେ ଭଲ ଖରାପ କହିବି। ATM ସ୍କୋୟାର ଭ୍ୟୁ ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ତାର ଇଏଟା। ତ ଖାଇବାଟା ବି ଗୁପଚୁପଟା ବି ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଉଥିଲା। ତ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଫାଇନାଲ୍ ସରିଲା। ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ବି ସରିଲାଣି, ଖାଇବା ବି ସରିଲାଣି। ଏବେ ଯିବା ଷ୍ଟେସନ୍। ଷ୍ଟେସନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାଣି। ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଉ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।